মা গিরিবন মরু পথে কিଏ ଅଛି କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ପାଟକରେ ଠିଆ ହେବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ପାଟକରେ ଠିଆ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୁଁ ଦୀନ ଦାସ हे प्रभु अछि मु दीन दास पठाओ मते तुम आत्मा साथे पठाओ मते तुम आत्मा साथे जेबे गिरिबन अछि किए अछि आम पाई जीव हजामेश लागी फाटकरे ठिया।